On dit que balayer des airs balayer des airs ou bien de surface A1 ou bien S1 pendant la même durée delta T depuis que se déplace de la position de P3 jusqu'à la position P4 en balayant de même surface. Et maintenant, les deux surfaces sont égaux en même temps. La suite, la vitesse, la remarque. La vitesse devient donc plus grande lorsque la planète se rapproche du Soleil. Mais la vitesse augmente lorsque la planète se rapproche ou bien se rapproche du Soleil. La vitesse devient plus petite lorsque quoi? La planète se loin du Soleil. La vitesse de la Terre ou de la planète en général à 4 وباش ما قربنا الصولاي بمعنى الفوي فين كاين الصولاي بيان سور راه لا فيتاس كتزاد. Alors la troisième loi de Kepler, elle s'appelle aussi les lois du période qui dépendent de la période ou bien la période de révolution. Alors le rapport du carré de la période de révolution T d'une planète autour du Soleil, mais bien par définition la période, si la durée nécessaire pour effectuer un tour complet, son unité bien sûr notée par T, son unité c'est secondes. Alors, le carré ديالو بمعنى T au carré proportionnel de quoi? A cube. هنا كتناسب مع A à la puissance 3 ولكن سي كوا A. قلنا حنا باللي la trajectoire est ellipse donc غنمشي فيها deux axes. فيها البروميير لاكس اللي هو الكروند لاكس كيتسمى لاكس ماجور عنده واحد لا لونغور اللي هي 2 A. دومي ديالو ولا لا مواتي ديالو النص ديالو اللي هي A بمعنى داك لا بيريود راه او كاري بروبورسيونيل الكوب ديال A ولا A كوب. Donc autour du soleil au cube du demi-grand axe A de l'ellipse est constante. بمعنى كيفاري هذاك proportionnel بمعنى variété en proportionnel de A. Bien sûr les unités T en secondes et A en mètres. Donc K c'est une constante qui ne dépend pas de la planète, bien sûr ne dépend pas de la masse de planète etc. حنا نشوفوها من بعد. L'unité ديال راه باينه تماك seconde carré mètre moins 3 etc. Maintenant le mouvement circulaire uniforme. Donc la définition du mouvement en mouvement circulaire uniforme, tous les mouvements sa trajectoire la forme qui est circulaire et bien sûr باش نقولوا uniforme sa vitesse est constante. Alors les trajectoires des planètes peuvent être considérées on suppose que circulaire ولكن les planètes شناش la forme ديالها راه كتجينا دي trajet اللي هما ellipse. Donc في هذا الكا يبقى نكونسيديريو بلي les trajectoires sont circulaires. Dans ce cas les lois de Kepler devient بمعنى لا كونسيديرنا بلي la trajectoire est circulaire شوف اش يوقع les lois du Kepler غيتغيروا. يلا نرجعو نشوفو la trajectoire de la planète est circulaire بمعنى la première loi est circulaire dans le centre et le soleil بمعنى la première loi de Kepler doit et est changée. Alors la vitesse P est constante mouvement circulaire uniforme بمعنى la vitesse ولات عندي constante بمعنى عندي circulaire كي نشوف في la figure من عندي اش عندي P اللي هي لا بلانيت هي شتيها autour du soleil راه circulaire le trajectoire est circulaire وشوف معايا داك P1 jusqu'à P2 اللي كنا تنهضروا عليه قبيله قلنا بلي دو سيرفاس سون تيغو بمعنى عندي هذاك l'arc T1 égal à l'arc T2 علاش قلنا سون تيغو حيت لو غايون راه ولا كونستانت في الاول فاش نقولوا إليبس لا فورم إليبس اللي هي بالعربيه إهليج او بيضاوي الشكل راه لو غايون لا كان كونستانت ما كانش كونستانت لو غايون دو كوربور راه ما كانش كونستانت ولكن دابا ملي ولا سيركولير دونك لو غايون كونستانت بويسك لو غايون كونستانت راه ولي سيرفاس سون تيغو دونك اش هذاك لارك ولا la distance entre P1 et P2 égale à la distance entre P3 et P4 donc T1 égale à T2 بما في هذه الحالة la distance constante donc la vitesse constante donc troisième A égale à Peter بمعنى ديك A اللي هضرنا عليها في التروازيام اللي وراها هي باقي الفوق T au carré égale sur A à la puissance 3 égale à K
بتجيك بتيتا اللي هو اش سمينا بتيتا هي la moitié ou bien le demi de la longueur de l'axe majeur ماشي l'axe mineur. La suite قلنا t au carré sur r à la puissance 3 égale à constante implique les deux surfaces sont égaux بما إننا نكتبو تماك A2 et A égale à A1 égale à quoi implique les distances sont égaux. Une T1 égale à T2, donc les deux axes sont égaux, implique que la vitesse est constante. Donc V1, la vitesse de la planète entre P1 et P3 c'est V1, et la vitesse de la planète entre P3 et P4 c'est V2. Alors maintenant, les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme. Les caractéristiques. Un mobilier au mouvement circulaire uniforme, si et seulement si, quoi? Sa trajectoire. Sa trajectoire est un cercle. Ici, la valeur de la vitesse de son qui est là, constante, de son centre d'inertie est constante. Donc, il y a un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est circulaire et sa vitesse de centre d'inertie ou bien de ce mobile est constante. Un rappel sur les mouvements circulaires, bien sûr, quand on commun il existe bien sûr l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. كاين واحد لا غولاسيون بيناتهم حنا نشوفوها في هاد لو ديابو هذا. فوالا عندنا ان اونغل لي اونتر سي ام اللي كاين هنايا هادي غادي نسميوها تيتا. لونغل تيتا كتسمى لابسيس اونغولير. وعندنا لارك اونتر ام حتى الاكس هذا كيتسمى اس اللي هو كيتسمى لابسيس كوا لابسيس كورفيلين. ماتنون هنا راه غالطين دابا حاطين دابا ديك او اكسون نورمالمون غتكون تماك تيتا. غير بالنسبه لهاد البوينت بوينت ما تديرش داكشي مزيان ما عليناش. نديرو لا سويت ديالنا قلنا لو موفمون circulaire uniforme si sa vitesse qui dit là constante et sa trajectoire est circulaire. Sa trajectoire est circulaire. Alors, les θ les entre quoi l'angle bin si ou mx mina θ. On a la racine dans le e au accent, mina l'abscisse angulaire. Il y a l'angle nécessaire de passage de m à l'instant t égale à 0 jusqu'à l'instant t. بمعنى يجيك الزاوية اللي كيديرها اش هذاك لو موبيل n ou bien le centre d'inertie من لو ديبار ديالو حتى فين وصل هو فين كاينه النقطة n فين تبان في لا فيغور. عندنا هنا جوج ديال لي كوردوني اللي هما اي و ان. بمعنى دوك لي كوردوني دو كوا ديال لو روبير ou bien لا باز فريلي اللي عنده لوريجين هو لو موبيل m. وعندنا U c'est le vecteur unitaire tangentiel. وعندنا N c'est le vecteur unitaire normal toujours تيكونوا perpendiculaire بمعنى متعامدين. alors هذا سميناه l'abscisse angulaire اللي هو تيتا. غادي تبقى تصحى درت معاك l'abscisse angulaire. alors الا خدينا l'abscisse angulaire وبنيت نفالي اون فونكسيون دو طون مي من لا ديريفي ديال تيتا من لا ديريفي ديال تيتا بارابور تي تي اللي كنسميوها لا فيتاس اونغولير. دابا كاين لابسيس اونغولير اللي هي تيتا ياك وكاين كوا اللي هي كاينه هنايا هادي هي تيتا ولا ديريفي ديالها هي اش هي اوميغا. بمعنى اوميغا سي كوا هي لا ديريفي ديال اش ديال تيتا بارابور دي تي. هاد اوميغا كنسميوها لا فيتاس اونغولير. La vitesse angulaire. Au titre de l'abscisse angulaire. Bien sûr, à oméga, l'unité delta est rad par seconde. Ou l'unité delta est rad. Alors, je vais dire la suite. On a oméga. Il y a la vitesse angulaire. Maintenant, la relation entre V et oméga. La relation entre V et oméga. Et V égale à quoi? Égale à oméga fois R. في la figure عندنا V مع من غادية. شوف معايا في la figure اللي علمنا V مع من غادية. V غادية مع U. و l'accélération là toujours perpendiculaire de V. من V غادية مع U و A غادية مع N.
داكشي اش عطاونا في نورمالمون هي لا نورم دو في الفيكتور فيتاس في هي لا نورم دو في بمعنى في ما فيهاش متجهة suivant U سميناها لو فيكتور فيتاس est orienté dans le sens de mouvement il est tangente مماسية شتيها في لا فيغور la tangente au cercle ou bien de trajet. Alors la suite, maintenant la relation entre oméga et t. T égale à quoi? T égale à 2p sur oméga. T égale à 2p sur oméga. La relation, je dois faire le RLC. Donc, alors la suite, كملوا. T égale à 2p sur oméga égale à 2p fois R sur V. كي داروا ليها؟ Très simple. عندنا اوميغا كيساوي تيتا سور تي تي وكذلك اوميغا كيساوي في نكتبوها في سور ار في سور ار يعني اوميغا ايكال في سور ار. الوغ لا سويت كملوا. دونك عوضنا اوميغا في سور ار بطلع ديك ار للفوق بتولي هي 2 بي فوا ار sur V. Alors, le mouvement, la période, bien sûr, était seconde. Pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante. Et là, quand la vitesse est constante, on a l'accélération. L'accélération, on a deux coordonnées, le repère Frini, ou bien la base Frini. On a AT, on a AN. Tel que AT égale à quoi? La dérivée de V par rapport à T. Et AN, c'est le carré de V sur ρ. V au carré sur ρ. C'est quoi V? C'est la vitesse bien sûr. ρ c'est le rayon de courbure. Puisque la vitesse V est constante, alors la dérivée de V égale à quoi? Égale à 0. V constante. Donc je vais V constante à T égale à 0 implique quoi? Normalement, les rayons sont égaux. Puis maintenant ρ égale à petit r. Donc, à l'accélération, il y a vecteur de l'accélération A égale à V au carré sur R suivant N, ماشي suivant U, suivant N. نرجع لا فيغور قلنا شكون اللي غادي مع U؟ غادي مع في. وشكون ها هي بالخضر كاينه بالازرق تماك A كتبان لك ولا لا؟ هي عندنا في suivant U وعندنا N ou bien A suivant N. نكملوا la suite. Avec un vecteur normal, un vecteur normal unitaire dirigé vers C, donc toujours dirigé vers le centre de cercle. Alors, maintenant les conditions d'obtention d'un mouvement uniforme.